بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میرے ساتھ موجود ہیں خاور نیم ہاشمی صاحب. پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے آزادی سے فوری بعد اپنے اپنے آئین بنا لیے. پاکستان کو آئین بہت دیر بعد نصیب ہوا، اس سے پہلے یعنی کئی قسم کے اب خود ساختہ یہاں قانون چلتے رہے. پھر 1973 میں اس سرزمین کو ایک آئین ملا جس کو ہم متفقہ آئین کہہ سکتے ہیں. سوائے چند ایک ترمیمات کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ہر حکومت نے اپنی مرضی سے اس میں امینڈمنٹس کی. جہاں کسی کی اکثریت تھی اسی طریقے سے آئین کی کوئی نہ کوئی یعنی اس کو بدلا گیا. آئینی ترمیمات چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ 20 تک ہم پہنچ گئے. بات یہ ہے کہ کیا کنسنسس اس وقت اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کی حکومت ہو تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو جب آپ زج کرتے ہیں تو جب وہ آئیں تو پھر آپ کو وہ زج کرتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گرانے میں پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے قوم کی سمت بھی متعین نہیں ہو سکتی. 18ویں ترمیم پر بھی آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں نے جب کی ہے تو وہ اکثریتی رائے سے کی ہے. قانونی تقاضا تو درست ہے لیکن اب بھی اس کے اوپر بات چیت جاری ہے. اب جو نیب آرڈیننس ہے اس پر بھی اب اپوزیشن اور حکومت بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ترمیم لائی جائے یعنی ترمیم لائی جائے کہ نیب کے قوانین کو بدلا جائے اور اس پر ایسا کام کیا جائے تاکہ جو بلیم گیم ہے یعنی الزامات ہے جو لوگ کہتے رہتے ہیں. جب حکومت آتی ہے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کی احتساب بیورو تھا، پھر بعد میں جنرل مشرف نے آپ نے دیکھا کہ نیب بنائی، پھر بڑے مزے سے سارے لوگ ایک دوسرے کے اپنے مخالفوں کو زج کرتے رہے اور جیلوں میں لے جاتے رہے. اور کئی تو ان کے علاوہ جو عام عوام تھی وہ سینکڑوں لوگ جیلوں میں اب تک بھی خوار ہو رہے ہیں. تو اب ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کہ جب حکمرانوں کو کوئی تکلیف ہے تو پھر یہ ہے. اب ہم اصل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اے پی سی جو ڈیلے ہوتی یہاں تک پہنچی ہے کہ عید کے بعد کیا جائے گا، کیا اس کے دباؤ کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے؟ درست ہے اگر ہونے جا رہا ہے تو سب پارٹیوں کا کنسنسس ہے تو خود آ رہا ایسی کچھ ترمیمات کی جائیں تاکہ پوری دنیا ہم پر ہنسے نہیں. اور شوگر جو مالکان ہیں شوگر کمیشن کی رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم شوگر مافیا اس لیے کہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو کروڑوں اربوں روپے کا انہوں نے جو فراڈ کیا ہے اس کے تحت شوگر کمیشن عدالتوں سے ہوتا ہوا، کیونکہ شوگر مافیا اتنا طاقتور ہے کہ کئی عدالتوں میں اسٹے کئی مہینے انہوں نے اس طریقے سے چلائے. اب ایٹ دی اینڈ اب جب ہر جگہ سے اسٹے خارج ہو گئے تو حکومت نے فیصلہ کیا عمران صاحب کہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا ایف آئی اے اور نیب کو کیس دیے جا رہے ہیں. دوسرا موضوع ہوگا کہ کراچی ڈوب رہا ہے. بہت سمجھنے کی بات ہے کہ کیسا کراچی عروس البلاد. اور عید پر قربانی پر بھی ہم بات کریں گے. کیا تو رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ خاور صاحب آپ کی طرف میں نے آنا تھا لیکن اس کی بات سن لیتے ہیں پھر آپ سے سب سے لیں گے. رمیش کمار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیر سے ہی صحیح کبھی بھی نہ کبھی صحیح اس کی جس کو وہ عوام کی تو خیر بات ہم چھوڑ دیں، جب حکمرانوں کو کوئی تکلیف تو پھر یہ ہے کہ یہ نیب پر جو کمیٹیاں بن رہی ہیں یہ کہاں تک پوائنٹ آف ویو دیجیے گا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ انٹرنل ایشوز ہے. جی آج پارلیمنٹ کا اہم سیشن تھا، اہم بل جو ہے وہ آئے ہیں اسمبلی کے اندر. ایک وہ بل ہے جس کے لیے ہمارے اوپر ہمیشہ کمیونٹی ہمارے اوپر الزام لگاتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر منی لانڈرنگ بہت چلتی ہے، ٹیررزم کی فائنانسنگ ہوتی ہے، صحیح. آپ کے ملک کے اندر کوئی ریمیٹنس کا. ایک تو ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ہماری گورنمنٹ نے کنٹرول کرنے کی، اس کو اور قانونی مضبوط کرنے کے لیے ہم نے بل ڈرافٹ کر لی ہے اور کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ منی لانڈرنگ ہو. ہاں، میں بات کروں، پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم اس بلوں کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور ان بلوں کے اوپر کل لے ڈاؤن ہو گئے. کل ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی 2 بجے فائنانس کی، میں اس کا ممبر ہوں اور ہم کوشش کریں گے ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں موجود ہیں. ہم کل کے کل یہ امپورٹنٹ بل ہے، یہ کالا جو ہمارے اوپر ٹکا ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس ایف اے ٹی ایف کے بلوں کو جو ہے کل کے کل ہم پاس کریں گے اور پرسوں
इंशाल्लाह असेंबली के अंदर बहुत दोबारा हम उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। नंबर 1। अच्छा है। नंबर 2 ये कि है नैब रिफॉर्म। मैं हमेशा कहता हूं कि नैब के ऊपर जो भी उंगलियां उठती हैं उसमें कोई शक नहीं है कि उंगलियां सही उठती हैं, कि नैब एक ऐसा इदारा है जो एहतसाब के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए, मगर उसकी ट्रांसपेरेंसी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस वो इदारा चले और उन इदारों के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि अगर किसी के ऊपर भी हाथ डाले तो वो ये नहीं कहे कि मेरे साथ ज्यादती है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे अपोजिशन से हो। मगर अभी इन 2 सालों 3 सालों में देखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ऊपर ये स्टेटमेंट उसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूर आ जाती है। कोई कहता है बैलेंस के लिए उठाया, कोई कहता है पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया। इन चीजों को भी खत्म होना चाहिए। वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफी के बाद, उसके बाद मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये सेंस है कि ये पल्स है कि हमें इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन वो भी हो गया है और उसके ऊपर भी हमारी एक कमेटी बन गई है 22 रुकनी, उसके ऊपर मुशावरत चल रही है। अच्छा रमेश कुमार साहब, मैं ये कहता हूँ कि ज़ाहिर है मुल्क में आइन और कानून शुरू से मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद थी, FIA मौजूद, एंटी करप्शन मौजूद, सारे इदारे मौजूद थे। अगर चलो किसी ने नैब उस ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने बनाई है तो क्या कौन सा डर लग रहा है कि अगर इसे ख़त्म भी कर दिया जाए तो फिर? देखिए, वो जिस मुल्क के अंदर सजा और जजा का कानून नहीं होगा, नैब के नाम से हो या एहतसाब ब्यूरो के नाम से हो या जो भी नाम हो, आप जो भी उसको नाम दें, मगर अगर सजा और जजा का कानून नहीं होगा तो फिर वो वहां पे हमारी जजा सजा है। फेडरल में FIA होती है, सूबे में एंटी करप्शन होती है, ये ऑलरेडी महक में मौजूद है, उसी तरह प्रोसीड होता है, उसी तरह। एक FIA एक बिल्कुल अच्छा इदारा है, अच्छे तरीके से काम करा है, मगर वो फिर भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। एंटी करप्शन अच्छा इदारा है, मगर वो फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो खुद इतना ऑटोनोमस हो कि अगर उसके पास कोई रिपोर्ट आए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो अपने इख्तियारात विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी दबाव के वो कर सके। और वो इदारे की होना तो बहुत जरूरी है, मगर उस इदारे के ऊपर एतमाद भी सारे लोगों का होना बहुत जरूरी है। आज मैं हमेशा PMLN के अंदर, पीपुल्स पार्टी के अंदर ये हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि जब जब जिसका वक्त आया उनकी ये कमजोरी थी कि उन्होंने उन चीजों को नहीं किया, और आज अगर हमारी गवर्नमेंट भी नहीं करेगी तो कल उनकी तरह ये भी गवर्नमेंट पछताती रहेगी कि भाई हमारे साथ भी ये हुआ, क्योंकि अगर ये चीजें इस तरीके से इस लाइन से चलती रहेंगी तो मैं समझता हूँ अभी वक्त आ गया है और इन चीजों के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है कि इस इदारे को खत्म नहीं, इस इदारे को और मजबूत करना चाहिए। मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप इंक्वायरी लेवल के ऊपर किसी को गिरफ्तार कर लें, वो 6-6 महीने 12-12 महीने, जैसे अभी ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि भाई अंदर पता नहीं कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस तरीके से पड़े हैं, कौन से लोग हैं जो इस तरीके से अंदर पड़े हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर बंदे को मर के खुदा को मुंह देना है। ये चीजें अगर हाकिम हुक्मरान के अंदर एक इंसान के साथ भी अगर ज्यादती होती है तो क़यामत के दिन उसको हिसाब उसका भी देना पड़ेगा। तो आप रमेश कुमार साहब, आप नए नैब कवानीन जो है वो कल असेंबली में पेश कर रहे हैं, ये बताया आपने? हमने आज FATF के हवाले से तो पेश हो गए हैं और नैब के हवाले से हम कंसेंसस के साथ ड्राफ्ट हम बिल पेश करेंगे। आज उसकी मीटिंग जो है हुई है सुबह, अभी फिर शाम को दोबारा मीटिंग चल रही है और उसके ऊपर। लेकिन ये आज की मीटिंग तो बेनतीजा रही है, उसमें तो कोई चीज सामने नहीं आई। आप लोगों ने अपोजिशन से कहा कि आप जो चाहते हैं वो तहरीरी तौर पर लिख के लाए, तो शेरी रहमान भी जो कह रही है कि हुकूमत ने जो मुसद्दा हमें दिया है उसमें बड़ी खामियां मौजूद है, लेकिन बातचीत जारी है। देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि बिल के ऊपर कंसेंसस, मैंने कहा कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि 30 तारीख तक जो ये सेशन चल रहा है, हम इसके अंदर ही इन चीजों को भी FATF के साथ, जैसे FATF का कंसेंसस हो चुका है और वो कल हमारी कमेटी से भी पास हो जाएगा, इस तरीके से नैब के हवाले से भी हमारी है कोशिश के कंसेंसस हो जाए और अगर उनको
गवर्नमेंट के मसूदे के साथ कुछ एतराजात हैं तो उसके अंदर रिटन रिकमेंडेशन दी जाती है कि इसके ऊपर हमें एतराज है, यहाँ पे हम ये चीज इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ तो अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर क्या आप खुद कुछ करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूं पहले आदमी को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 2-3 इदारे एक ऐसे हैं जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठे, उसके लिए अपोजिशन का साथ बहुत जरूरी है। एक इलेक्टोरल रिफॉर्म, एक नैब रिफॉर्म, एक जुडिशियल रिफॉर्म। अच्छा रमेश कुमार साहब, मेहरबानी करके सर इस पर भी जरा अपनी टेक दे दीजिए। एक तरफ तो आप मसलन जाहिर है कि ऐसा बिल ला रहे हैं जो अपोजिशन की डिमांड भी थी, मानते तो वो नहीं है लेकिन डिमांड उन्हीं की थी कि भी आपकी भी थी कि इस तरह कोई कंसेंसस हो जाए कि नैब को बिल्कुल एक अच्छा गैर जानबदार अदारा बनाया जाए। साथ ही शुगर कमीशन का जो वजीर आज़म ने आज फैसला किया है कि नैब को और FIA को केस भेजे जा रहे हैं। होता ही ऐसी है, जब भी किसी कमीशन की रिपोर्ट आती है, ठीक, अगर उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको नैब और FIA दोनों में से किसी इदारे को रेफरेंस दिया जाता है। अगर उसके अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो एंटी टेररिज्म कौन सी आपको खास बात है उनकी तरफ से आई है या आपकी तरफ से आई है कि नैब में कौन सी चीज नई अमेंडमेंट यानी ऐसी कोई चीज है, अगर बता सके तो जरूर बताइए। पहली चीज तो इस चीज के ऊपर सबके कंसेंसस है कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो। अगर नैब किसी को बुलाती है वहां पे जाना चाहिए, बाहिफाजत जाए, बाहिफाजत वापस आए। और अगर इंक्वायरी के लेवल के ऊपर कोई चीज ठोस सबूत होती है तो फ्री जो है वो उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको जो है उसका भी एक टाइम रमेश कुमार साहब, कर तो आप सियासतदान शायर हैं लेकिन मैं समझता भला दूसरे लोगों का, बेआसरा लोगों का हो जाएगा जो अब तक जेलों में सड़ रहे होते हैं, जब मर्जी पकड़े जाते हैं, उनकी तो सुनवाई कोई नहीं होती थी। चलो मैं कहता हूँ आप ही की वजह से सही लोग जो है गिरफ्तारी फौरी नहीं होगी। कई लोग मर गए गिरफ्तारी के खौफ से, कई लोग मर गए, मुझे खुद इस बात का पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये हक में हुक्मरान के ऊपर ये बहुत जो है वो जरूरी है कि उनकी हुक्मरानी के दौरान अगर किसी के साथ बेगुनाह जुल्म किया जाए, बेगुनाह कैद किया जाए और उसकी इवन उसकी बादशाही के अंदर उसकी प्रजा, मतलब लोग जो है अगर भूख से भी सोते हैं तो भी मेरे ख्याल में उससे हिसाब जरूर लिया जाएगा कि ये भूख से क्यों। अच्छा रमेश कुमार साहब, 1 मिनट जरा ना एक स्लाइड सुनना चाहते उस पर आपका टेक लेना है। अयाज सादिक ने जो कहा था, प्लीज 1 मिनट जरा रुकिएगा। हाँ भाई जरा दिखाओ। और सारी डिस्कशन हुई हैं, जिसे कहना चाहिए ना कि मुसव्वदा कौन सा सामने आया, कौन सा नहीं आया। गवर्नमेंट ने हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मुसव्वदा कोई भी नहीं दिया। हमें तो वही जो पुराना ऑर्डिनेंस हुआ था जो दिसंबर में लैप्स हो गया था वही बार बार सामने आता है कि हमारे लोगों को मटीरियल बेनिफिट ना होने के बावजूद अरेस्ट किया गया, जबकि आइडेंटिकल केसेस में हुकूमती मेंबरान को ना अरेस्ट किया जाता है, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, बल्कि उनको एट टाइम्स क्लीन चिट भी दे दी जाती है। अब बेसिकली जो ये चाह रहे हैं जो बिल लाने की, उसमें प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं अपने लोगों को, अपने वज़रा को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनके खिलाफ काफी इश्यूज जो हैं वो तैयार हैं, और आइडेंटिकल इश्यूज जिसमें हमारे लोगों को किया गया उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये नहीं हो सकता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें और हमारे लोगों को उस चीज के लिए, फिर अगर उन्होंने इनके अकाउंटेबिलिटी पे, ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, इनमें से 2-3 जो इश्यूज हमने डिस्कस किए उस पर। ये जो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन वाला मामला है जो हमारे सामने ड्राफ्ट है, उसमें कहा है कि ये जो नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज है इसको हटा दिया जाए, यानी कि जो पाबंदी होगी तौसी पे वो खत्म हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, अगर आपने चीज को खराब करना है तो फिर तो ये जरूर ये बात करें, और मगर हम इसका हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनेंगे कि ये एक्सटेंड की जाए उसकी टर्म और टेन्योर। जो लोग एक चीज के ऊपर बार बार बैठे रहते हैं वो फिर वो सिस्टम से भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम तो इसका हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनेंगे जहां की चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल का को एक्सटेंशन की जाए। ये बिल्कुल हम उसका साथ नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी रमेश कुमार साहब, आपने सुना? मेरे पास तो आवाज नहीं आया। चलो खैर, उन्होंने ये कहा है कि वो अपना चेयरमैन नैब के एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो अपने लिए बना रहे हैं अमेंडमेंट, ईगो है और क्या है मेरा ख्याल।
حیات صادق صاحب بات کر رہے تھے. मैं समझता हूँ उनको हक है कि किस चीज के ऊपर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके साथ से जो इश्यूज भी हुए हैं इस वजह से वो अपने जो तहफात रखते हैं लाजमी है उनके एक वोट का भी अहमियत है. तो जो भी उनकी जो रिकमेंडेशन उस सिलसिले में होगी उनको सीरियसली कंसीडर किया जाएगा जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर. और अगर एक्सटेंशन की बात नहीं होगी तो न्यू नेम के ऊपर बात होती है, क्या होता है तो ये वक्त बताएगा, मगर मैं समझता हूँ जल्द बताएगा. और इसके हवाले से कोई उनका जो अयाज सादक साहब का इशारा था कि हुकूमत जो है नैब को मतलूब जो उसके अपने लोग होते हैं उनको बचा लेती है और अपोजिशन के लोग पकड़े जाते हैं. उनका इशारा जो है जहांगीर तरीन की तरफ भी था कि जहांगीर तरीन जिसे नैब को जैसे कि उसकी रवायात है कि उनको पकड़ना चाहिए था और वो आसानी से मुल्क से बाहर चले जाते हैं. तो ये दो मेयार की बात वो कर रहा है. मैं समझता हूं कि आप समझदार लोग हैं और सहाफी को भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि इस वक्त तक नैब के अंदर कोई भी शुगर कमीशन के हवाले से कोई एप्लीकेशन कोई रेफरेंस नहीं गया है कि नैब उसके खिलाफ कार्रवाई अभी से ही स्टार्ट कर दे. रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजिश आपकी. जी खबर नहीं हाशमी साहब बड़ा कम्प्रीहेंसिव, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे लोग हैं, बेशक वो आपको पता है कि हर हुकूमत में तो रमेश साहब रहे बड़ा नपा तुला, यानी आप देख सवाल तो आपने बड़ा डाटा सख्त था. आप सवाल करने नहीं देते ना, सवाल सारे सवाल को लंबे लंबे इत्तफाके राय नहीं, उन्होंने ये कहा है राय नहीं हो रहा, नहीं उन्होंने ये कहा वो तो बड़ी आसानी से चीजें ठीक हो जाएंगी, हम एक इत्तफाके राय तक पहुंच जाएंगे. लेकिन ये इत्तफाके राय आसानी से होता दिखाई नहीं. सबको पता है इसमें कौन सी बात है, लेकिन यह कि इनको होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा. तो ये उनका काम है, होगा तभी ठीक है, नहीं होगा तभी ठीक है. बस हर आदमी की ज़रूरतों के तहत लोग इकट्ठे होते हैं, ना आपके कहने से इकट्ठे होंगे ना मेरे कहने से होंगे. दुनिया में एक ही दस्तूर है कि ज़रूरतें इंसान को इकट्ठा करते हैं. और आप देख लेना कि अब ये जो दबाव था हुकूमत की सब जरूरत नहीं है नैब के नए कवानीन या नैब का खात्मा जो है हुकूमत की फौरी जरूरत नहीं है. ठीक है, हुकूमत की तरजीह पोजीशन की मुख्तलिफ है क्योंकि मुतासरा पार्टी बुनियादी तौर पर नहीं दबाव तो है ना. आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वर्डिक्ट की है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी. उस वर्डिक्ट की बुनियाद पे ये डायलॉग शुरू हुआ है, वरना हुकूमत को कोई जरूरत नहीं. वो फिर मैं कई दफा एक फिक्रा बोलता होता कि जो होता है वो नजर नहीं आता. मुझे बताइए एपीसी बार बार क्यों आगे जाती रही है, कोई तो वजह है. और अब क्यों, यानी अपोजिशन एपीसी की ही आड़ लेके, और ये भी मैं आपको बता दूं कि एपीसी के दबाव की वजह से यही अमेंडमेंट आएंगे जो उनकी मर्जी. एपीसी का कोई दबाव नहीं है गवर्नमेंट, वो होता है, लेकिन यह है कि हमें और आपको तो नहीं होता, लेकिन ये दो अलग अलग इशू है मेरे ख्याल में. आपके और ये इनका आपस में नहीं मिलाया गया. यू हैव द राइट. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक खौफ तो होता है कि एपीसी एक फ्रीक समझता है. मैं भी उनको मंजे हुए खिलाड़ी समझता हूँ. मुझे पता है बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी खिदमत है उनकी, सारी बात जरूरी है. हमारा ये है कि जब हमारे मुझे हुए जो सियासतदान होते हैं, इतने सीनियर लोग होते हैं, वो भी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो उसमें भी जानबदारी का आंसर जो है वो नजर आता है 100%. आप देखें कि अगर अयाज सादक साहब ये कह रहे हैं कि हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो अभी कौन से केस खत्म हो गए. अगर आपने सवाल किया कि जहांगीर इतने बाहर गया है, तो आपको याद नहीं रहा कि शायद खान अब्बासी के जहाज पर कौन गया था. वो तो बकायदा प्रोसीड हो रहा था, प्रोरोब हो रहा था, इंक्वायरी हो रही थी. इस पर तो अभी केस भी नहीं गया. उन्होंने यही कहा कि वन लाइन. तो आते हैं दोबारा. नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे. वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे. खबर नहीं हाशमी साहब, ये जो पिछले दिनों बड़ा शोर सुनते रहे, जो बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, इन मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा अपने दौरे किए कराची के. फिर बिलाल भुट्टो जरदारी साहब का गुस्सा, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-5 ऐसे लोगों की जिनके ऊपर केसेस हैं नैब के. फिर ये है कि बिलाल भुट्टो से मुलाकात,
ادھر میاں شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون اگر آپ تھے APC بہت بات گرا دی جائے گی. اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ سیاسی کون سی تبدیلی آئی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے نیب قوانین میں ہی ترامیم کر رہی ہیں, جبکہ وزیر اعظم نے شوگر کا جو مافیا کا کیس ہے یعنی شوگر کمیشن کا وہ بھی نیب اور FIO کو بھیج دیا. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نیب کے خاتمے کے حوالے سے, نیب کی از سر نو تشکیل کے حوالے سے, نئے نیب قوانین بنانے کے حوالے سے حکومت کا اور اپوزیشن کا جو سٹانسز ہیں وہ ایکول نہیں ہیں. اور یہ حکومت اور اپوزیشن جو بیٹھی ہیں اس ایشو پہ, یہ وہ سعد رفیق والا ڈیسیژن ہے جس میں نیب کو ججمنٹل ریمارکس دیے گئے کہ نیب ایک ناکارہ ادارہ ہے, اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. کس کی؟ اپوزیشن کی. اپوزیشن کی ضرورت ہے کہ نیب کو اثر نو تشکیل ہونی چاہیے کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کی زیادہ ضرورت ہے. حکومت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹل جو ریمارکس میں جن کو کہتا ہوں وہ اگر نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں یہ نیب قوانین کے حوالے سے نئے, یہ ملاقاتیں ابھی اور دور چلی جاتی. نہیں, جب وہ زیادہ نیب کیسز ایکٹیو ہوتے ہیں تو کبھی زرداری صاحب کو پیشی آ جاتی ہے, کبھی میاں شہباز شریف صاحب کی یا کسی آسن اقبال آپ کی. کو کچھ کیس یاد ہے ایسا کہ مثال کے طور پہ نیب نے کسی بندے کو اٹھایا ہو اور شور پڑ گیا ہو کہ غلط اٹھایا, اور ایک بندے کو پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیچر کو کامران مجاہد کو ہتھکڑی لگا دی ہو تو شور پڑ گیا ہو, تو وزیر اعظم ایکشن لیتا ہے تو اس کی ہتھکڑی بھی کھل جاتی ہے, وہ رہا بھی ہو جاتا ہے. ایسا کوئی اور بھی ہے آپ کے دماغ میں؟ کیسز ہوتے ہی بڑے لوگوں پر ہیں, کیسز عام لوگوں پر کیسز تو سڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں اس وقت بھی نیب کورٹ سے. تو چلو پوچھ لیتے ہیں میاں طارق محمود صاحب یعنی سابقہ منسٹر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کا شکر ہے, اللہ کی مہربانی. ٹھیک ہے جی. اچھا کیا ہو گیا کہ بڑا کہتے ہیں کہ بھی شور تھا کہ جی APC پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب غصے میں پارلیمنٹ میں, آپ لوگ بھی, میاں صاحب ظاہر بیمار ہیں, پھر یہ ہے کہ اس حکومت کو آج ہی جانا چاہیے, رات کو جانا چاہیے. پھر اب ایسی ایسی میٹنگیں ہو رہی ہیں حکومت کی, ان کی بھی اتنا ہی سارا کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کر دی جائے اور تاکہ ریلیکس ہم ہو جائیں, تو پر اتنا ہی کام ہے. کیا کہیں گے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جو کرپشن کے خلاف ہے, اداروں اپنی حد میں رہیں, اپنا کام کریں. حد کہاں رکھیں کہ دیوار تک نہ جائیں, وہ تو حد میں مالٹون کے باہر کھڑے رہے, سارا دن نہیں جا سکے. نہیں شاید اقبال صاحب اس طرح نہیں, اقبال صاحب سوری, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل جیسے اب جو فیصلہ آیا ہے خواجہ برادران کے کیس میں, آپ سنیے کہ ادارے اپنی حد میں رہیں گے تو جس بھی ملک میں ادارے اپنی حد میں ہیں وہ ملک چل رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. جس ملک میں اداروں کو کوئی استعمال کرے گا, چاہے یہ گورنمنٹ کرے, چاہے پچھلی کرے, چاہے آنے والی کرے, وہ ملک نہیں چل سکتا. انصاف لوگوں کا حق ہے, ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے. دیکھیں ہم نے جو کچھ دیکھا تھا سب سے پہلے مشرف کے دور میں یہ نیب آرڈیننس آیا, اور اس کے بعد انہوں نے پک اینڈ چوز کیا, ان لوگوں کو پکڑا جو 6 دفعہ 7 دفعہ بنے ہوئے تھے. جو کاف کی طرف جاتا تھا اس کو ریلیکس کر دیا جاتا تھا, جو اپنی پارٹی میں رہتے تھے ان کا کام شروع ہو جاتا تھا. آپ دیکھتے رہے
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ خاور صاحب، بات ہم کر رہے تھے، اچھا بھی لگتا ہے، بس یہ نہیں ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کہ اپوزیشن کی حکومت کی عوام کے لیے کوئی بھی قانون سازی کی جائے، کیونکہ قانون سازی میں جہاں جہاں لوپ ہول ہیں وہاں اگر بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو چھوٹے لوگ متاثر جن کی آواز کبھی گئی نہیں۔ اب ابھی میاں طارق صاحب جب کہہ رہے تھے، جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کہ جی وہ ایک دوسرے کے خلاف شرف کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آصف زرداری پر جو کیسز کس نے بنائے تھے؟ احتساب بیورو نے بنائے تھے 14 سال۔ اس کے دوران کہیں میں ایک ڈی ایس جی میاں طارق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں طارق صاحب بس اس پر بات کر، تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس پر کریں کہ اے پی سی پھر اب آپ بھول جائیں، یعنی ظاہر کام تو بن رہا ہے اپنا بڑا مزیدار، کہ جب زرداری صاحب اندر تھے صاحب بیورو سے، پرانی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، مجھے بتائیے کہ اس طرح بھی لوٹ جاتی ہے نظر۔ اب چلو کوئی ایسا قانون تو بنائے کہ پوری دنیا نہ ہنسے، عوام کے لیے وہ قانون بن کے وہ بھی جیلوں سے باہر نکلے، ان کو بھی 90 دن کے لیے نہ ریمانڈ سے پہلے لیا جا سکے، جب مرضی پکڑ لیا جائے۔ ڈریکولین لا تو کئی دفعہ کہا جا چکا۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سے سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے انصاف۔ اگر کسی آدمی کی غلط تفتیش کر کے اس کو خام خواہ ذلیل کر کے اور 90 دن یا 2 سال اس کو جیل میں رکھا جائے، اور پھر آگے جا کے اس کو سپریم کورٹ سے اس کی بیل ہو، سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کیا وہ آپ نے سن لی ہے، کیا کیا انہوں نے اس نیب کے بارے میں کہا۔ سر آپ بھی اپنے زمانے میں آپ بھی سر جی اپنے زمانے میں تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے اور نیب کے ذریعے آصف زرداری کو 12 سال بلا وجہ جیل میں نہ رکھتے تو نیب شاید اتنا مضبوط ادارہ نہ بنتا۔ میری بات سنیں، وہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندے بھی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے کہ سب لوگ برابر ہیں؟ میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے مصیبت تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ بے انصافی کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور لوگوں کو اس قانون کے چلو پھر لگے ہاتھوں یہ آواز پہنچاؤ، اگر مثلا اس پر وہ نیب کے اوپر ہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو پورے ملک کے قوانین کو کیوں نہیں صحیح طریقے سے بہتر کیا جا سکتا کہ مثلا مرڈر کا کیس الزام لگ جاتا ہے، 10 بندے، یعنی ایک بندے نے مجرم ہوتا ہے، 15 بندے لکھائے ہوتے ہیں، 15 کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس پر بھی کرو نا، سارے قوانین کو کرو کہ بندے کو اس وقت تک اریسٹ نہ کیا جائے۔ میں آپ کو اقبال صاحب یہ بات بتاتا ہوں کہ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کتنی دفعہ بجٹ سیشن میں اور آگے بھی یہ بات کی ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھیں اور لوگوں کے انصاف کا سوچیں۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی حق رسی ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک پرانا ورثے میں ملا ہوا ہے کہ جب کسی بندے کا مرڈر ہو جاتا ہے، وہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اس کی موت کس طرح ہوتی ہے، کہتے ہیں ایف آئی آر کٹے پہلے۔ نہیں، آپ کو 300 بندے کے درمیان سے سنیں، آپ کو 300 بندے کے درمیان سے اٹھا لیا گیا تھا، مجھے بتائیے کہ کیا بنا؟ ککھ بھی نہیں بنا۔ یہ پھر اس طرح یہ کچھ دہشت گردی ہے، میں سمجھتا ہوں کیا بنا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈی پی او بیچ میں انوالو تھا اور آئی جی بیچ میں، اسی ملک کا تھا نا، اسی ملک کا تھا۔ اب یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب رول آف لا نہیں ہوگا، اب اگر کسی آئی جی کی یہ جرت اور کسی ڈی پی او کی یہ جرت کہ وہ سارا کچھ کروا دے، اور جب وہ چلان ان کے خلاف وہ چلان کرنے لگے ہیں تو بیچ میں آ گئے ہیں سارے۔ چلو میاں صاحب آواز اٹھاتے رہے، ان سے آپ سے ملاقات ہوگی، ٹائم ہمارا تھوڑا سا موضوع پر اور بات کرنی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک ادارے اپنی حدود میں رہ کے انڈیپینڈنٹ، اب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نیب نے 1 مہینے بعد، تو پہلے ہی وفاقی وزیر بیان دے اور دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں گے۔ چلو میاں صاحب آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایک اچھے پارلیمنٹیرین، آپ کی کئی امینڈمنٹ ہیں، لیکن کاش آپ کی آواز اوپر والے بھی سنیں، کیونکہ ساری قوم جو بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو خاور نیم ہاشمی صاحب، میں تو خود جانتا ہوں میاں طارق محمود صاحب کو پورے جلسے سے اٹھا لیا گیا اور مار مار کے ان کو جو حشر کیا گیا، پھر
एरिया के DPO के पास गए, यानी रजिस्टर रहे हैं, कख नहीं बना। कई जी को मिलने जाते हैं 6-6 मैं महीने। आपके बीच में एक बात आपने बड़ी अच्छी की थी, उसका ये मतलब निकलता है कि पाकिस्तान का हर थाना, पाकिस्तान का हर पुलिस स्टेशन अपनी हैयत में आज खुद नैब का अदारा है। 100%, है जी। नो डाउट। और जो थानों शायद में उससे भी आगे है, तो मार ही देते हैं बंदे को, जी, थानों में जो मुजालिम होते हैं, विदाउट रिमांड मार देते तो हैं। मैं ये लाहौर का जो है क्या नाम है, ये रेस कोर्स थाना, वहां से एक बादशाह साहब गुजर रहा हूँ, तो मुझे कोई चीज गैर मामूली नजर आई, तो मैंने गाड़ी रोक के ना थाने के अंदर दाखिल हो गया। थाने के अंदर दाखिल होता हूँ, रमजान के दिन है और रोजा खुलने में आधा घंटा बाकी है, आधा पौना घंटे बाद रोजा खुलना है। तो जब मैं अंदर जाता तो वहाँ 15-20 चौकीदार शादमान के एरिए के, उनको लाइन में लगाया हुआ है कि हर चौकीदार को आगे ले जाते हैं, एक को उसकी शलवार उतारते हैं, उसको छित्र मारते हैं और उसको आगे भेज के फिर दूसरे को बुलाते हैं, उसको अच्छा, अपना हमारे पास टाइम में बात तो करेंगे। कराची से अब्दुल शकूर साहब, अब्दुल शकूर साहब मेंबर नेशनल असेंबली मौजूद हैं वकील, तो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत मेहरबानी आपके टाइम देने का, क्योंकि शुक्रिया। कराची डूब रहा है, ये तो हमने 70s में हम कराची गए, रूसल बलाद चोन लाई आए, और फिर मैं समझता हूँ कराची 90% सबको पता है कि भाई वो रेवेन्यू देता है। तो ये क्या हो गया है कराची में, कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है, सूबाई हुकूमत कहाँ है, ये सब प्लीज अपना टेक दीजिए। देखिए जनाब, फेडरल गवर्नमेंट की तो जहाँ तक बात करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम MNAs को फंड दिए गए, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में काम भी किए, लेकिन ये निकासी आब और सरानी आब जो है ना, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, जो सूबाई हुकूमत का एक इदारा है, जिसके खरबों रुपए का बजट है और हजारों लोग उसके मुलाजमीन है। लेकिन लगता ये है कि जब से एक तो सियासी अनासर इसमें दाखिल हुए, जब KMC के अंदर में था, उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट के अंदर चला गया, तो उसके बाद जो करप्शन हुई है और उस करप्शन के नतीजे में आज ये सूरत बनी है कि इदारे नाकाम हो चुके हैं। शकूर साहब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वजह ये है कि लोग, आम जो लोग हैं ना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये टेक्निकल बात आप कह रहे हो, दुरुस्त कर रहे हैं, वजह कि आम लोग कहते हैं PTA की हुकूमत आई है, हमारी कुछ जान छूट जाएगी। पहले MQM के जमाने में भी आपने देखा कि चाइना कटिंग और फिर देखिए इसमें अब लोगों का अपना कसूर भी है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कब्जे किए, नालों के रास्तों पर वो इमारतें तामीर हुई, मस्जिद तामीर करके उसके बाद जो है ना बाकी फिर कब्जा माफिया जो है बाकी काम करते हैं। लेकिन मसला ये कि हुकूमत नाम की चीज कहाँ है? 12 साल से जो पार्टी वहाँ हुकूमत कर रही है वो इस वक्त बिल्कुल बेबस और नाकाम नजर आ रही है। और जनाब वो सिंध हुकूमत इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस है जी, उसकी तमाम सूबों से ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल करें। और मुझे ये भी साथ बताएं कि दहाइयों के बाद तहरीक इंसाफ को कराची में जितनी सीटें मिली हैं, और उन्होंने वहां पर एक नया जो एक कल्चर डेवलप हुआ तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार का, उसमें बड़ा हिस्सा है कराची के लोगों का। आपका अपना किरदार क्या है वहां पे? भाई देखिए, मसला ये कि आप माशाल्लाह समझदार हो, आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक का क्या किरदार रह गया सूबों में। अलीजादी झाड़ू पकड़ के क्यों चला जाता है सफाइयां करने? देखिए आपको, अगर आपको भी शौक है, आप भी झाड़ू पकड़ के आ जाए, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर मैं कराची का हमदर्द हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ नाले साफ करने में जरूर जाऊंगा। मैंने चलो प्रोडक्टिव बात करते हैं शकूर साहब। मैं तो क्या कहता हूँ कि थोड़ा सा ना सर, ये बात तो कानूनी आप कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप तो कानूनी बात कर रहे हैं, आईनी बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम, लेकिन अब किस तरह जान छूटेगी कराची के अवाम, जो जाहिर है आपकी तरफ। मुझे बात कंप्लीट करने तो देते आप। जब अली जैदी ने क्लीन कराची के नाम से मुहिम शुरू की तो उनके जरिए 250 गाड़ियां जो है ना कचरे की मैंने निकलवाई नालों से लहरी की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लहरी निस्बतन बेहतर है। और ये थैंक्स टू अली जैदी साहब कि उन्होंने वो उस वक्त हमें गाड़ी दी और हमने उसमें 250 के करीब गाड़ियां वो कचरा निकाला नालों से अपने वहां से। और अल्लाह का अब क्या सिचुएशन है? अब क्या हमारे पास बहुत बेहतर है, सिवाय इसके कि हमारे कुछ इलाकों में सूरत बहुत ऐसे बारिशों के अलावा भी बहुत खराब है। सीवरेज का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नाकाम हो चुकी है।
KMC की तरफ से रोना रोया जा रहा है कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। ZMC साउथ भी वो अपने करप्शन में लगी हुई है, और आगरा ताज और ब्यास कॉलोनी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अच्छा, वसीम जो है ये वहाँ के नाज़िम है, वसीम को डायरेक्ट फंड नहीं दिए जा सकते कि चलो? नहीं ना, उनको वो अपना रोना रो रहे हैं, क्योंकि वो पहले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है ना वो उनके कंट्रोल में होता था KMC के। फिर जब सिंध गवर्नमेंट ने उनसे दी है तो उससे पहले भी उसमें करप्शन बहुत हुई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत थी, और इसके बाद सिंध गवर्नमेंट के पास गई तो वहाँ भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और करप्शन की वजह से सारा बेड़ा घर करके रख दिया है। कराची शहर उरूस और बिलाद जो है, आज लोग वहाँ जिस कैफियत में, उसे देख के अफसोस होता है। अब तो शकूर शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। वो जाहिर है हम अगर क्रिटिसाइज पर हम आ जाए तो सवाल तो मुतल्लिक़ आदमी को करना है। सिंध हुकूमत को हम बरी करार नहीं दे सकते। क्या? सिंध हुकूमत को हम बरीजुमा करार नहीं दे सकते। चले नहीं, बरीजुमा कैसे करा दे सकते? नहीं दे सकते ना, मैं तो कह रहा हूँ नहीं दे सकते। और नंबर 2 वहाँ की जो शहरी इंतजामिया है उसको बरीजुमा करार नहीं दे सकते। और नंबर 3 फेडरल गवर्नमेंट भी खुद को बरीजुमा करार ना दे, उसकी बड़ी मेहरबानी। इसने वहां से बड़े वोट लिए हैं, वहाँ उसको नुमाइंदगी मिली है, आपका पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए। आपका पॉइंट है हुआ कि जाहिर है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। नाज़रीन, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, आइनी तरमीम, इसको किसी ने चाटना है। वजह यह है कि अगर जिस तरह सिंध के तमाम मिनिस्टर्स रोज़ाना 3-3, 4-4 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव करते हैं, उनको मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी अपने सूबे में जो फख्र करें यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, तो अब ये देखें कि पानी कहाँ है, और फेडरल गवर्नमेंट भी अपने हिस्सा डाले, जो फंड वगैरह दे ताकि लोगों की जान छूटे। ये बातें बाद में होती रहेंगी। अब अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।